setelah lepasnya hari Jumat. Kenapa kok disunahkan? Karena di dalamnya banyak hikmah yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita semua melalui sunnahnya Nabi besar Muhammad SAW dalam pembacaan suratul Kahfi khususnya. هذه السورة مليئة بالفوائد العظيمة الجليلة سواء كان في بركة قراءتها أو من الحكم التي يستنبطها المدركون والمتدبرون لتلاوة القرآن الكريم. Surat Al-Kahfi ini memiliki hikmah, faedah yang begitu banyak, yang begitu besar. Di antaranya jelas dengan membacanya saja sudah mendatangkan keberkahan. Terlebih bagi orang-orang yang ingin atau yang berusaha untuk mempelajarinya, memahaminya, maka dia akan mendapatkan faedah, manfaat yang lebih lagi. Bukan hanya sekedar barokah membaca, tapi barokah dalam memahami apa yang ada dalam suratul Kahfi ini. أولا من الفوائد التي نفهمها عن هذه السورة هي لماذا سميت هذه السورة بسورة الكهف ومن هم أهل الكهف. Pertama di antara faedah-faedahnya kenapa kok surat tersebut kita kenal dengan surat Al-Kahfi atau Al-Kahf, dan juga apa sih maksud daripada Al-Kahfi ini, terus siapa saja mereka yang ada yang disebutkan oleh Allah sebagai garis besar dalam surat ini atau para pelaku yang ada di Ashabul Kahfi ini, siapa mereka? Ini yang akan kita jelaskan pertama kali. Al-Kahf huwa gharun fi jabal min al-jibal, غار من يعني حفرة كبيرة في قد تكون في وسط الجبل أو في أعلاه أو في أدناه، قد يستظل بها الراعي أو يجلس فيها، أو قد ربما إذا كانت كبيرة يبيت فيها، أو قد تكون مأوى لهم عند مجرى السيول، تستخدم لأمور عظيمة أو لأمور كثيرة، وقد ربما بعضهم لا يستخدم هذه الأماكن، لكن قديما كانوا يستخدمون هذه الغارات التي تكون في الجبال وتسمى الكهف. Al-Kahf ini atau Kahfi ini artinya adalah satu lubang atau bahasa kita tuh goa yang ada di gunung, entah dia ada di bawah, di tengah, di pinggir atau di atas ya seumpama. Itu goa itu yang dimaksud. Jadi khusus digunakan untuk goa yang ada di gunung. Maka disebut dengan Al-Kahfi. Dan dulu masyarakat mungkin sekarang sudah jarang dipergunakan. Dulu goa tersebut banyak di gunung-gunung tuh banyak dan banyak yang menggunakannya. Mungkin seperti penggembala kambing untuk mereka istirahat, atau bahkan ada yang menjadikan goa tersebut sebagai tempat tinggal, atau mungkin jadi tempat berteduh, bernaung. Bahkan zaman Nabi sendiri pernah singgah di goa saat hijrah dari Makkah menuju Madinah, beliau singgah dalam goa. Ini goa ini yang disebut Al-Kahfi tadi itu. Ila waqtin qarib عندنا في اليمن في القرى يستخدمون هذه الكهوف، يستخدمونها للمواشي للغنم عندما ينزل المطر فجأة هكذا حتى لا يضربها المطر وحتى لا يؤثر عليها، لأنه أحيانا قد يؤثر على الغنم فيؤدي إلى وفاتها إذا كان هناك برد مع مطر، فيستخدمون هذه الكهوف أيضا لأنفسهم لحماية أنفسهم. كان بعضهم الذين يرعون في الأغنام أو بعيد من القرى يذهبون للشعاب البعيدة قد ربما يبيتون في هذه الكهوف. Nah di tempat kami di Yaman kata beliau sampai sekarang sebagian masih ada yang memakai, karena ada di antara penduduk Yaman itu yang biasa menggembalakan kambingnya jauh dari desanya, sehingga mereka menjadikan gunung-gunung yang ada goa-goa yang ada di gunung tadi itu sebagai tempat singgahnya atau tempat tinggalnya. Terlebih kalau tiba-tiba ada hujan, apalagi hujan di sana kan sangat jarang. Tiba-tiba hujan kemudian dingin yang khawatir kambing-kambing tadi itu bakal sakit, maka mereka berteduh bahkan kadang-kadang sampai menginap di dalam goa tersebut, sehingga goa tersebut masih berfungsi di sebagian daerah di Yaman. Awalan تكلمنا عن الكهف وماذا يقصد بالكهف، ثم نتكلم من هم أصحاب الكهف. أصحاب الكهف هم فتية آمنوا بالله سبحانه وتعالى، كانوا على دين سيدنا عيسى عليه السلام، لم يكونوا أنبياء رغم أن القرآن ذكرهم، رغم أن القرآن عظمهم،
رغم أن القرآن بين شأنهم، رغم أن الله سبحانه وتعالى جعل لهم كرامة خارقة عظيمة أكثر من 300 سنة وهم نائمون، ثم يوقظهم سبحانه وتعالى ويرفع شأنهم سبحانه وتعالى على الكفرة المعاندين الظالمين. هؤلاء فتية آمنوا بالله سبحانه وتعالى وكانوا على صدق مع الله، كانوا في قمة الإخلاص والتضحية لوجه الله سبحانه وتعالى، فكانوا ينشرون الدين الصحيح. وكان في ذلك الحين المجرمون والمتسلطون من اليهود وغيرهم من الكفرة يتتبعونهم ويريدون قتلهم، فعندما حسوا بذلك وأدركوا أن الخطر قد داهمهم وأنهم يبحثون عنهم ليقتلونهم هربوا وهم هاربون يخرجون من البلاد. تبعهم كلب من كلابهم الذي كان متعلق بهم محبهم، فخرج معهم أيضا الكلب، فأخبر الله سبحانه وتعالى قصتهم وهم خارجون فارون بدينهم، فارون يحافظون على عقيدتهم، لم يخافوا ولم يتقهقروا ولم يرجعوا يقولوا خلاص نحن، لأن بعض الذين عندهم ضعف الدين يقول خلاص أمامهم سنكون من الكفار لكن بعد في بيوتنا سنكون من المؤمنين. لا، هؤلاء صرحوا أنهم مع الله ومع الدين الصحيح، خلاف ما كان عليه أهل التحريف وأهل التبديل، فخرجوا فارون بدينهم ومعهم الكلب، فأخبر الله عنهم وعن كلبهم، حتى الكلب ذكره الله سبحانه وتعالى الذي كان يتتبعهم ويمشي معهم حتى وصلوا إلى هذا الغار ودخلوا ليناموا ساعات ثم يخرجوا لينظروا إلى أين يذهبوا، فكانت هذه الساعات مئات السنين. Maka yang disebut gua dalam Al-Quran atau kita kenal dengan suratul Kahfi ini, Allah ingin menceritakan siapa mereka, kelompok-kelompok pemuda yang beriman kepada Allah, yang menyebarkan agama Allah, mengajarkan agama Allah, yang di saat itu mereka semua dalam agama yang sahih, yang benar, yang dibawa oleh nabinya, kalau tidak salah Nabi Allah Isa alaihissalam. Maka di saat mereka sibuk dengan dakwahnya, dengan agamanya, ada orang-orang, bahkan banyak orang-orang yang tidak senang dengan dakwah mereka, sehingga mereka lebih memilih untuk mengasingkan diri, untuk keluar dari daerah tersebut, menjaga keimanannya. Karena bagi mereka, saya tidak mau berjumpa dengan orang, saya mengatakan saya keluar dari agama saya Islam, tapi nanti begitu masuk rumah, oh saya beriman lagi sama Allah. Enggak, mereka pengen menyatakan kami tidak mungkin keluar dari agama Allah. Mau bagaimanapun keadaan kami, lebih baik kami yang pergi dari tempat ini daripada kami harus bermain-main dengan agama. Sehingga Allah menjadikan para pemuda tadi itu mulia dalam Al-Quran, disebutkan karena mereka ini sebagai pemegang agama Allah. Bahkan bukan hanya mereka saja, tapi ada seekor anjing atau anjing yang ikut dengan mereka itu dimuliakan oleh Allah. Mereka diagungkan oleh Allah. Mereka disebutkan sebagai kelompok yang beriman, mereka disebutkan sebagai kelompok yang mulia di sisi Allah karena mereka senantiasa bersungguh-sungguh bersama Allah. Sehingga saat mereka keluar dari daerahnya, mereka sampai ke Kahfi atau yang kita kenal suratul Kahfi ini, ke goa tadi itu, mereka ingin istirahat dari kejaran orang-orang yang mengikuti mereka, yang ingin membunuh mereka atau membinasakan mereka. Nah, di saat mereka istirahat rupanya mereka hanya merasakan sebentar, sesaat saja, mungkin 1-2 jam atau mungkin 6 jam. Tapi begitu mereka bangun, ketika Allah bangunkan mereka, rupanya sudah berlalu ratusan tahun. Nah, ini yang disebut dalam suratul Kahfi sebagai Ashabul Kahfi tadi. Maka Allah memuliakan mereka karena iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. فنجد أن الله سبحانه وتعالى كان يذكرهم ويذكر الكلب الذي يتتبعهم، فيقول سبحانه وتعالى يقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 ثامنهم كلبهم والرب أعلم بعدتهم. يقول بعض أهل التفسير أن الأرجح أنهم 7 ثامنهم كلبهم. لماذا؟
لأن الله سبحانه وتعالى قال يقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، أي أنهم يعني يتكلمون بما لا يعلمون عن الغيب. فلما قال الله سبحانه وتعالى ويقولون 7 وثامنهم كلبهم لم يقل سبحانه وتعالى رجما بالغيب، بمعنى أنهم كانوا 7 وثامنهم كلبهم. Adapun jumlah manusia yang ada di dalam goa tersebut, pemuda-pemuda tersebut, maka singkatnya tadi beliau menjelaskan, sebagian ahli tafsir ada dalam Al-Quran mengatakan 5, 6, 3, 4 dan seterusnya. Maka kata beliau, sebagian lain daripada mufassir itu mengatakan yang rajih atau pendapat yang kuat lebih diterima, maka 7 pemudanya, kemudian yang ke-8 itu maaf anjingnya. Loh kenapa? Karena saat Allah sebutkan yang ke-5 dan ke-6, kemudian masih disebutkan Allah yang tahu dengan keadaan yang gaib, tapi saat sebutkan yang ke-7 dan ke-8 anjingnya, di situ Allah tidak ragu-ragu dalam menyebutkannya, tapi langsung dipastikan 7 dan yang ke-8 adalah anjing mereka. Maka ini pendapat yang lebih kuat bagi di antara kalangan ahli tafsir. Wa aidan مما نقرأه في هذه السورة رحلة سيدنا موسى عليه السلام عندما أمره الله أن يبحث عن الخضر عليه السلام، وقد طلب من ذلك أو طلب ذلك من رب العزة والجلال، قال اذهب حيث يحيى الصيد الذي معك، كان معه سمك، حيث يحيى فستجد موسى. لن نطيل في هذا المقام عن القصة لأنها طويلة. خلاصة الأمر أنه كان في هذه الرحلة ذاهب للبحث عن سيدنا الخضر عليه السلام، والعلماء على خلاف هل الخضر نبي أم ليس نبي، خلاف كبير بين العلماء، ويرجح الكثير أنه رجل صالح وليس من الأنبياء، لكن له مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. والبعض يقول أنه نبي، لأنه لو لم يكن نبي لما أرسله ولما جعل موسى النبي يأتي إليه ليتعلم منه. خلاف كبير. خلاصة الأمر إن كان نبي أو لم يكن نبي فهو رجل عظيم له قدر عند الملك العليم سبحانه وتعالى. فكما أن أهل الكهف ليسوا أنبياء لهم مكانة عظيمة عند الله، فكذلك الخضر عليه السلام له مكانة عظيمة عند رب العزة والجلال. وكما أخبر الله عنه وعلمناه من لدنا علما. الله أمر سيدنا موسى عليه السلام أن يذهب وينظر إلى العلم اللدني الذي يكرم الله به عباده، فذهب والتقى بالخضر عليه السلام ورأى منه أمورا أنكرها، 3 أمور الكل يعرفها منكم. الأولى خرق السفينة يعني كسر لوح في السفينة، والثانية يلقى طفل ويقتله، طفل بريء، والثالثة يبني لناس لم يكرموهم. كلها أمور غريبة خلاف المعتاد الذي يقوم به الناس، فينكر هذه الأمور. فبعد ذلك لما كان ينكر مرة بعد مرة قد أعطاها المجال أنه يصلح نفسه، أنه يصبر لكنه لم يصبر. فلما رآه دائما ينكر قال له خلاص لن أقبلك أن تكون مريد عندي، خلاص انتهى الوقت، لكن سأنبئك وسأبين لك لماذا فعلت هذه الأشياء. الأولى كان هناك ملك يأخذ السفن التي هي جميلة والتي هي صالحة، الخربانة يتركها، فخربناها عشان يتركها لأن الرجل أحسن إلينا. والثانية هذا الولد لو كبر ربما كان وبالا على والديه ولربما كان سببا في كفرهما فقتلناه. والثالث أن تحت هذا المكان كنز لأطفال صالحين، أبوهم كان صالحا وليس لأهل هذه القرية، لكن لأطفال سيأتون فيما بعد إلى هذا البناء
وسيخرجون الكنز الذي ترك لهم أبوهم لأنه كان من الصالحين. Jadi di Al-Quran sebagaimana kita ketahui, orang-orang yang Allah muliakan, yang Allah sebut itu tidak harus jadi nabi. Oh, tidak harus para nabi saja yang disebutkan di Al-Quran mereka mulia. Nah, itu buktinya Ashabul Kahfi, mereka para pemuda itu dimuliakan oleh Allah, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kemudian dari situ kita bisa ngambil faedah bahwasanya saat orang makin dekat, berusaha dekatkan diri dengan Allah, maka dia akan mulia di sisi Allah. Ini faedah yang pertama. Kemudian yang kedua kata beliau adalah kisah bahwasanya Allah ingin mengajarkan kepada Nabi Allah Musa agar belajar kepada seseorang yang kita kenal namanya Khidir. Nah Khidir ini di kalangan para ulama itu terdapat khilaf. Ada di antara mereka mengatakan Khidir alaihissalam ini adalah seorang nabi. Ada yang di antara mereka mengatakan bukan, ini rajulun salihun. Ini adalah orang yang soleh. Sehingga kata beliau tadi terjadi banyak pendapat, tapi tidak menjadikan itu semua saling memusuhi, saling mengkufurkan, tidak. Justru perbedaan pendapat tadi menunjukkan khazanah keilmuan dalam Islam. Nah, saat Allah perintahkan Nabi Allah Musa untuk belajar kepada Nabi Allah Khidir, Allah pengen ngasih unjuk kepada Nabi Musa, sebagaimana Allah katakan, innahu rajul alamnahu min ladunna ilma. Khidir ini adalah orang yang telah kami ajarkan langsung ilmu dari kami, atau kalau kita sering mendengar namanya ilmu ladunni. Ilmu ladunni bukan ilmu yang mustahil. Ada mungkin orang yang sebelumnya tidak pernah belajar, mungkin dia sibuk dengan mendekatkan diri kepada Allah lewat berbakti kepada orang tua, hadir ke majelis-majelis, tiba-tiba dia bisa memahami apa yang tidak dipahami kebanyakan orang. Bisa jadi dia dapat ilmu laduni. Allah pengen kasih unjuk kepada Nabi Musa. Wahai Musa, kamu temukan seseorang nanti yang ngebawa ilmuku, rahasiaku atau ilmu laduni tadi. Maka saat berjumpa, kata Nabi Allah Khidir atau kata Sayyidina Khidir alaihissalam, kamu kalau ikut saya nggak bakal sabar. Kamu nggak akan mampu untuk ikut saya. Dalam surat Al-Kahfi diceritakan seperti itu. Kalau kita mau ceritakan sepenuhnya bakal panjang. Kemudian beliau tadi meringkas. Di antara kejadian yang diberikan, yang ditunjukkan oleh Allah melalui perjumpaan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam, itu di antaranya ada 3 hal yang kita fahami. Pertama, Nabi Khidir merusak perahu-perahunya orang-orang miskin. Kemudian yang kedua, Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil, anak yang belum balik. Kemudian yang ketiga, beliau merapikan atau memugar rumah orang miskin yang saat orang satu kampung ini nggak ada satu pun yang menghormati beliau, tapi beliau bangun, beliau baguskan satu rumah tadi. Apa hikmahnya? Rupanya yang pertama dikatakan bahwasanya ada seorang raja atau penguasa yang zalim yang biasa ngambil perahu-perahu yang bagus, sehingga Nabi Khidir melihat perahu ini tadi punya orang baik, kalau diambil raja nanti habis mata pencaharian mereka, makanya dirusak. Kemudian yang kedua, anak kecil tadi dibunuh. Allah telah mengabarkan kepada Nabi Khidir bahwasanya ini anak semakin dia besar, semakin menyusahkan orang tuanya. Dia bakal durhaka, bahkan bisa jadi sebab dia nanti orang tuanya bakal kufur, naudzubillah. Sehingga Allah perintahkan Nabi Khidir untuk membunuhnya. Tapi Nabi Musa masih nggak tahan. Akhirnya yang ketiga kalinya saat orang-orang malah mencemooh, mencaci, memaki atau merendahkan Nabi Musa dan Sayyidina Khidir saat masuk ke kampung tersebut, tapi justru Nabi Khidir membaguskan satu rumah. Rupanya di bawah daripada bangunan tersebut ada harta orang soleh yang Allah titipkan untuk anak-anaknya nanti, agar mereka dapat melanjutkan agamanya Allah, agar mereka dapat melanjutkan kehidupan yang soleh tadi. Sehingga Allah titipkan, kemudian Allah ajarkan Nabi Khidir diperbagus agar si anak nanti bisa ngambil manfaat dari harta tadi. Ini diantara faedah cerita daripada perjumpaan Nabi Musa dengan Sayyidina Khidir alaihi wassalam. فهذه من ضمن الأمور التي تعلمناها من هذه السورة. وفي هذه السورة الكثير من الحكم، الكثير من الفوائد. فنستفيد من هذا أولا أن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا شأن من يصبر ومن يؤمن ومن يحافظ على إيمانه، يحافظ على مبادئ إسلامه، على ما هو عليه من إيمان ومن تقوى، ولم يتزعزع
ولم يتقهقر، بل يثبت على هذا الدين أن له شأن عظيم عند رب العالمين سبحانه وتعالى، كما جعل لهؤلاء الفتية الذين ليسوا أنبياء جعل لهم شأن عنده سبحانه وتعالى. فهذا أول درس أو أول ما نتعلمه من هذه السورة، هو أن الثبات على الإيمان وعلى الإسلام وعلى التقوى وعلى الصلاح من الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى، والتي يجعل لأصحابها شأنا عنده سبحانه وتعالى. Nah, di antara faedah-faedah yang bisa kita ambil dari surat Al-Kahfi ini, dari cerita-cerita tersebut, bahwasanya seseorang itu menjadi mulia di sisi Allah saat dia menjaga keimanannya, dia tidak terpaksa, dia tidak bosan, dia bersabar atas segala macam ujian yang Allah berikan kepadanya, atas segala macam musibah atau cobaan yang Allah berikan, dia bersabar, dia tetap beriman, mantap imannya sebagaimana mereka para ashabul kahfi yang menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat dia kedudukan yang tinggi. Begitu juga orang-orang soleh yang ada di cerita selanjutnya, di cerita-cerita yang ada dalam suratul Kahfi ini, semua karena mereka semua ngejaga asas daripada hal-hal yang dicintai oleh Allah. Mereka jaga imannya, mereka jaga Islamnya, mereka jaga ketakwaannya, mereka jaga kesolehannya, sehingga mereka mendapatkan hal yang paling besar, yaitu kedudukan yang agung, yaitu Allah ridho kepada mereka semua. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول اثبتوا على إيمانكم يا أمة محمد كما ثبت من قبلكم على إيمانهم واثبتوا مع هذا النبي وكونوا مع هذا النبي وأخدموا في دين الله مع هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما خدم المؤمنون مع سيدنا عيسى عليه السلام في دين الله وثبتوا وصبروا. Dan Allah pun memerintahkan kita, Allah katakan, wahai kalian umat Nabi Muhammad, mantap-mantapkanlah langkah kalian, kaki kalian dalam iman kepada Allah dan Rasulnya. Wahai umat Nabi Muhammad, ayo kalian mesti sabar, mesti mantap dalam beriman, dan juga layanilah agama Allah ini sebagaimana umat-umat terdahulu melayaninya, sebagaimana mereka dulu bersabar atas ujian yang menimpanya. Maka kita sebagai umat Nabi yang paling agung pun harus lebih sabar, harus lebih mantap, harus lebih yakin, harus lebih memiliki kemantapan hubungan yang kuat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حتى في هذه السورة أيضا نفسها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه يأمره الله بأن يصبر مع أهل الذكر ومع أهل العلم في مجالسهم، وهذا درس لنا أيضا نحن أن نصبر على مجالس العلم. ما شاء الله نحن الآن في هذا المجلس الحاضرون قليل، نصبر. ما هو لو الحاضرون كثير ده نفرح، إذا الحاضرين قليل لا، أو المسجد بعيد في جبل نقول لا نفرح، حتى ولو 4 أنفار، حتى ولو 3 أنفار نصبر معهم، حتى ولو كانوا من المساكين نصبر معهم. لا نفرح فقط أنه يحضر مجالسنا الأغنياء والتجار والمسؤولين الذين في الحكومة، وإذا لم يحضر هؤلاء خلاص ما نبغى المجالس. لا، اصبر مع المساكين ففيهم الخير الكبير وفيهم النفع الكبير، كما أخبر الله عن المساكين الذين كانوا في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حينما أتى بعض كفار قريش يقترحون على النبي وقالوا يا محمد إذا أردت أن نسمع إلى كلامك فاجعل لنا مجلس آخر، واجعل المجلس الذي تعقد أنت وتجلس أنت مع أصحابك، مع بلال ذكروا الفقراء والعبيد والذي كان بعضهم ربما ليس لديهم الملابس الطيبة، أو بعضهم ربما ليس لديهم الرائحة الطيبة، فقالوا اجعل لهم مجلس آخر ونحن نجلس معا نحن وإياك في مجلس آخر ليس مع الفقراء وهؤلاء العبيد وغير ذلك. فربما أن النبي صلى الله عليه وسلم فكر في رغبة في رجاء إسلامهم، ربما يسلمون، ففكر النبي قال ربما، لكن الله نهاه، لكن الله أمره أن يصبر مع الفقراء والمساكين، قال له سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. هذا اللي قال لك تفعل له مجلس لا تطعه، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه كان أمره فرطا. ففي هذه السورة سورة الكهف، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك هؤلاء وجلس مع الفقراء والمساكين والمحبين الصادقين لله ولرسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. Bahkan di surat Al-Kahfi ini pun kita diajarkan untuk bersabar di majlis-majlis zikir seperti ini. Untuk kalian yang datang nunggu kami mungkin, untuk kalian yang datang dari tadi, untuk para panitianya, para pelaksananya, krunya, kita diperintahkan oleh Allah untuk sabar. Bukan cuma kita saja, bahkan Nabi di suratul Kahfi itu diajarkan Allah bagaimana beliau untuk bersabar. Dan kita pun juga yang sebagai beliau pun mengatakan, dan kami pun sebagai pembicara pun sabar. Siapapun yang datang, walaupun mungkin hari ini sedikit, cuma 3 orang, 4 orang, kami harus sabar. Kami tetap senang, nggak boleh kami pilih-pilih. Oh, ini yang datang bukan pejabat, ini yang datang bukan orang kaya, ini yang datang bukan orang yang berpengaruh di masyarakat. Oh, kami nggak mau datang. Enggak, bukan begitu. Allah mengajarkan kita di suratul Kahfi tadi untuk bersabar. Siapapun mereka yang memiliki keimanan, maka sabar dengan mereka. Sebagaimana kejadian terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, para pembesar kafir Quraisy pernah menyodorkan satu tawaran kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, kalau memang kamu ingin kami dengarkan ucapanmu, dakwahmu, kalimat yang kau inginkan kepada kami, maka buatkan kami satu majlis. Kami, para pembesar Quraisy, dan kamu buatkan satu majlis untuk sahabat-sahabatmu. Maaf, ada di antara mereka yang miskin, yang mungkin bajunya nggak bagus, yang nggak nyaman, mungkin juga maaf bau badannya pun, ya namanya miskin. Nabi SAW sempat terfikir, oh karena Nabi pengen mereka para pembesar Quraisy ini masuk Islam. Siapa tahu dengan masuknya para pembesar, siapa tahu nanti yang lainnya bakal ngikut. Karena begitu kan umumnya. Tapi Allah menegurnya. Apa kata Allah? Jangan kamu taatin, abaikan saja. Wasbir nafsaka, sabar wahai Muhammad, bersama siapa? Orang-orang yang selalu memohon kepada Allah, yang beribadah kepada Allah di pagi dan di petangnya, yaitu mereka para sahabat Nabi yang memiliki iman. Nah, di surat Al-Kahfi ini kita diajarkan seperti itu. Baik yang hadir, baik yang pembicara, baik yang mengurus acara ini, siapapun mereka, kita harus sabar. Karena sabar merupakan pintu daripada sebelum kita memasuki ridho akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. الفوائد كثيرة في هذه السورة لا يسعنا في هذا الوقت ذكرها، وفيها الترغيب للعلم كما تعلم سيدنا موسى من سيدنا الخضر، والصبر على الأستاذ على المعلم، وفيها أيضا التعلق بأهل الله كما تعلق الكلب بأهل الله وهو كلب فاستفاد وذكره الله سبحانه وتعالى. وفيها الكثير من الفوائد العظيمة، ومنها ما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن نحافظ على قراءة أواخر سورة الكهف، فإنها عصمة من الدجال. من يقابل الدجال وهو محافظ على هذه الأواخر السورة لا تصيبه الفتنة ويحفظه الله سبحانه وتعالى من فتنة الدجال وغير ذلك من الفوائد. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من المستفيدين من هذه المجالس ومن المنورين وممن يتبعون النبي الأمين على ما كان عليه في قوله وفي فعله وفي جميع أحواله. آمين يا رب العالمين. Nah, beliau mengatakan banyak yang bisa kita ambil faedah dari suratul Kahfi ini saja. Di antara sudah disebutkan tadi, juga di antaranya anjuran bahwasanya dianjurkan kita untuk terus belajar. Bahkan Nabi Musa sekalipun seorang nabi diperintahkan Allah untuk belajar. Apalagi kita yang bukan nabi yang nggak bisa apa-apa. Juga diajarkan bagaimana akhlaknya seorang pelajar yang safar, yang pergi siapa? Nabi Musa. Beliau seorang nabi, kalimullah, tapi beliau pergi untuk menuntut ilmu. Juga bagaimana beliau belajar untuk bersabar, walaupun setelah 3 kali kejadian beliau juga tidak sabar. Maka Allah mengajarkan kepada kita semua untuk terus memiliki akhlak dalam mengambil dan mentransfer ilmu. Juga bagaimana Allah memuliakan, seekor anjing yang karena mengikuti seseorang yang beriman, yang memiliki ta'alluq, ikatan yang kuat dengan ahlullah, para solihin. Anjing tadi ini khusus untuk anjing yang Ashabul Kahfi, dikatakan sebagian ulama adalah
anjing yang bakal ada di surga. Itu anjing. Terus gimana kalau yang tadi itu manusia yang memiliki ikatan dengan orang soleh, yang memiliki ikatan dengan para kekasihnya Allah? Masa Allah bakal diamkan? Kalau anjing saja diselamatkan, masa manusia tidak? Dan masih banyak faedah-faedah yang lainnya, yang mana mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mengikuti dari apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Khususnya bagi orang-orang yang menjaga akhir-akhir daripada suratul kahfi, 10 ayat akhir di suratul kahfi, maka insya Allah Allah akan memberikan penjagaan bagi dia dari fitnahnya Dajjal, dari fitnah makhluk yang bakal dihadapi orang di akhir zaman nanti. Na'udzubillah, Allah jaga kita semua dari fitnah Dajjal, dan mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan taufik hidayah dan inayah sehingga kita dapat mengikuti Nabi Muhammad SAW dari perbuatan beliau, ucapan beliau, pemikiran beliau, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua bersama ahlullah, bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين يا راحم الضعفاء والمساكين. انظر إلينا والحاضرين والحاضرات يا رب العالمين. لا تدع لنا والحاضرين ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتليا إلا عافيته يا رب العالمين. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وحقق مطلوبنا بجاه نبينا ومحبوبنا يا رب العالمين. اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله متحقين بها ظاهرا وباطنا حسا ومعنى إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Amin. Akhirul kalam. Al-Fakir atas nama pribadi mohon maaf jikalau banyak kekeliruan atau kesilapan dalam tarjamah, juga mewakili keluarga besar Masjid Sallallahu Kota Balikpapan mengucapkan terima kasih yang sebesarnya khususnya untuk guru kami. Syukran jazakumullah khair ala hudurikum Ustadzina Dr. Habib Muhammad bin Salim Syekh Abu Bakar, juga kepada antum sekalian. Mudah-mudahan Allah balas kalian semua dengan jutaan kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.